नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलां की फाटल्या कांय दिसांनी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी इराणाचे विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक्ची वांगडा 3 फावटी भासाभास केली. भारताची जहाज येरादारी आनी उर्जा सुरक्षा संबंदीत प्रश्नाचेर दोनूय फुडाऱ्यां मदीं भासाभास जाली अशें आयज नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना तांणी म्हणलां. Shifted several Indian nationals, including students and pilgrims who were based in Tehran, to other safer locations and cities in the country. We are also assisting Indian nationals who wish to travel to Azerbaijan and Armenia and from there to take commercial flights to return home. We are assisting them with visas. We are also assisting them with land border crossings. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शेती मळार खास करून कृषी अन्न प्रणालीत बायलांच्या नेतृत्वाक उर्बा दिवप म्हत्वाचें आसा अशें म्हणलां. कृषी अन्न प्रणाली बायलांच्या भुमिकेविशीं जागतीक परिशदेचें तांणी आयज नवी दिल्लींत उक्तावण केलें. भारतांत बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगतीचें धोरण आपणायलां. सगळ्या पावंड्यार बायलांचो चड वांटो आसल्यार लैंगीक समानताय तिगोवन दवरून शेती उदरगतीक चालना मेळटली अशें तांणी सांगलें. फसल को बोने, काटने, प्रसंस्करण करने और हाट बाजार में ले जाने जैसे सभी गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, वन्य उपजों के समुचित उपयोग तथा कृषि पर आधारित उद्यमों को चलाने जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अथक परिश्रम करती हैं. वे कृषि अर्थव्यवस्था को अमूल्य योगदान देते हैं. शेती मळार धोरण तयार करप, निर्णय घेवप आनी बायलांक सशक्त करपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो. मजगतीं देशांतल्या शेती मळार बायलां म्हत्वाचें योगदान दितात अशें कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. कल्याण के लिए हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी के साथ एक ही एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए भारत विस्तार, और इसलिए उसके प्रथम चरण को भी लॉन्च किया है, जिसमें किसान को सारी जानकारी एक फोन कॉल पर भी उसकी भाषा में देने का काम किया जाएगा. ICAR धोरण प्रभावीपणान चालीक लावपा खातीर बेगीनूच मंच सुरू करतले अशी माहिती तांणी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांच्या आसाम भोंवडेर वतले. हे भेटी वेळार ते जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले. फाल्यां दनपारां प्रधानमंत्री कोकराझारात कांय उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी लोकार्पण करतले. उपरांत ते बोडो प्रादेशीक वाठारांत रेल्वे दुरुस्ती कारखानो आनी पुलांचो बुन्यादी फातर बसयतले आनी 3 नव्यो रेल्वे सेवा सुरू करतले. प्रधानमंत्री हे वेळार एका भौशीक बसकेक मार्गदर्शन करतले. सांज वेळार ते गुवाहाटीत 150 मेगावॅट कोप्पिली जलविद्युत प्रकल्पाचे उक्तावण करतले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हणलां की आपणे सदांच सभाघराचें कामकाज निपक्षपणान, शिस्तीन, संतुलितपणान आनी नेमा प्रमाण चलचे खातीर यत्न केल्यात. मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे. हमारे संविधान द्वारा स्थापित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में मेरा हमेशा अटूट विश्वास रहा है. सभाघराचो मान, शिष्टाचार आनी प्रतिष्ठा सातत्यान तिगोवन दवरपाचो आनी सगळ्या वांगड्यांक फावो ती संद दिवपाचो आपूण सदांच यत्न करता अशें तांणी सांगलें. भारतीय रेल्वेन सुरक्षितताय आनी कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर अत्याधुनीक AI आनी मशीन लर्निंग साधनांचो उपेग करून स्मार्ट मॉनिटरींग आपणायला अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हणलां. धुके आनी प्रतिकूल हवामानात लोको पायलटांक बरी दिश्टी मेळची म्हूण त्रिनेत्र प्रणाली तयार करतात. ट्रॅकांची पुराय तपासणी आनी देखरेख करपा खातीर एकत्रित ट्रॅक निरीक्षण प्रणाली वापरल्या अशें तांणी म्हणलां. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां गुजरातात उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. तशेंच अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयात व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार उदेंत आनी ईशान्य भारतात फुडल्या 2 दिसांत 2 ते 3 अंश सेल्सियस तापमान वाडपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. खेळ. स्वित्झर्लंड ओपन बॅडमिंटन सर्तीत आयज दादल्यांच्या एकोट्या सर्तीच्या प्री क्वार्टर फायनलीत भारताचो किरण जॉर्ज हाँगकाँगच्या जॅसन गुनवान हाचे आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.